नमस्कार ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କୋଷ ବା ସେଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହୁଛି ସେ କେଉଁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି କୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ କୋଷରୁ ହିଁ ସେ ତାର ଜୀବନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। तो किपरि भाव करें से कोष द्वारा कौन करे से जल प्रजल करें, खाद्य ग्रहण करें, परिपाक करें, श्वासक्रिया ग्रहण करें, तार जेकोसी कार्य करने कोष विनियोग होता है। जेकोसी कार्य खाइबा खाइबारे आमर हाथ उठुची तो जो हाथ उठिबारे गोटे कोष व्यवहृत है। खाऊची पाटी जो चलुची से पाटी चलवाई गोटे कोष दरकार पड़ता है। तेणु प्रत्येक जीव कोष बिना बंचिबा असंभव बा कोष द्वारा से वृद्धि करि परिबो नाही कि कोनोसी कार्य करि परिबो नाही कि बंची परिबो नाही। जदि हमर कोष मृत हो जिवो सब कोष तो ना मनीष बहु कोष रे गठित। तेणु हमर किछि कोष जदि नष्ट हो गला आमे खाद्य ग्रहण कला पर मध्ये से कोन होछि पुनर्बार फेरि आसी होछि। तेणु ए कोषटा किपरि जिनिस किए आविष्कार करते किपरि भाव में कार्य संपादन होइछि ता विषय आज आमे पढ़िबा। एले कोष प्रत्येक जीव शरीर केतेक अंग को नहीं गठित। अंग बोले हमर जेति हाथ आसिला, गोड़ आसिला, नाक, आखि जेति कि कहूछु अंगटा अंग द्वारा गठित। से क्षुद्रतम अंग द्वारा हमर जो गठित होइछि से गोटे गोटे कोष रु आरंभ होइछि। तेणु जीव शरीर क्षुद्रंत जीवंत अंश माने कोष कहबा। जो जीव शरीर क्षुद्रंत जीवंत अंश जो जीवन द्वारा जो जीवंत अंश द्वारा कोषटी बा से आमर अंगटी परिचालित हो पारा से होछि आमर कोष। तो ये कोष को कोन हला जे जने वैज्ञानिक से वैज्ञानिक नाम होछि रॉबर्ट। ये रॉबर्टटा गोटे कोन गोटे कर्क कोषरे कर्क कोषटी से देखिले जे ये कोषटी माने मृत अवस्था से देखिले आउ कोषर आविष्कार करते। तो कर्क को परीक्षा करे केबे 1665 मसीह केबे 1665 मसीह क्यों वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जीवंत कोष बा जीव कोषर आविष्कार करथिले। से देखिले जे से कोषटा कोन होतिला आमे जिंदी बकल कहूछु आमे बकल कहूछु बा गछर जो छाली बोली कहूछु से छाली सदृश जदि रहिथिला आउ से आमे देखितबा जे किछ अंश फाट अंश बोली रहिथाय एमती फाट अंश हिसाब छालीटा रहिथाय। तो से जेते बेले देखिले से महु फेणा बोली हे कि देखावला एमती महु फेणा सदृश हे कि देखावला बुझे लागली। से ए जो अंशटा हला एटा हला महु फेणा सदृश हे कि रहिछि। तो ए होछि कोष। जेते बेले से कोष गुडी को प्रकृति रे जे परीक्षा करके देखिले ए कोषटी प्रकृति में मृत अवस्था मरी जाइथिला से जीवंत नथिला। तेणु प्रत्येक जीव कोषर गाठनिक एकक होछि कोष। तो एठारे जो मु जो ये प्रत्येक कोष कोन हला भाग भाग हो गेछि। ए भाग भाग हला परे से अंगुर सदृश मोहफेणा सदृश अंगुर जे पेथा हे के होछि ता बडे सदृश होछि मोहफेणा सदृश रे कोषनिक विभाजन होइतिला। एठारे कोषगुड़िक कौन होइछि विभाजन हो सारी एवं बहुत गुड़े कोष विभाजन हला परे से प्रकृति में से कोषटा को आविष्कार करिबे। तेणु प्रत्येक जीवर मौलिक गाठनिक एकक कौन कहि परिबा हमर होछि कोष। आमे जो मनीष हैला कोन से कुकुड़ा हे परला बिले हे परला तार प्रत्येक जीव सृष्टि हेबा आरंभ होछि कोष। तो कोष द्वारा कोन से जीव सृष्टि हे परिबो नै। तेणु यदि कोनसी कोषरे कौन से जीव शरीर कोषर जदि गोटे कोष अछि आमे ता कहबा एक कोषी जीव बा गोटे कोषरे गठित जीव को कहबा एक कोषी जीव एवं एकाधिक एक रु अधिक एकाधिक कोषरे गठित जीव को कहबा आमे बहुकोषी। तले एक कोषी जीव भितरे आसीबो एमेबा बहुकोषी जीव हम कोन कहि परिबा मनीष हला गाई बाछुरी उद्भिद ए सब आसीला बहुकोषरे गठित। तेणु जीव मानकर कोष संख्या और आकृति एवं आयतन कौन होइते भिन्न भिन्न होइते समस्त समान न थाए कहार अधिक रोची। एबे हम कहबा हाथी और पिंपुड़ी हाथी एवं पिंपुड़ी भितरे हाथी गोटे
ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ବଡ଼ ଜୀବ ପାଖରେ ଏଠି ଅଧିକ କୋଷ ରହିଥିବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାନେ କୋଷ ରହିପାରେ বা তার আয়তনর কোষর আয়তন বি অধিক হইপারে সে উপরে মধ্য নির্ভর করে। তেমন আমি কইপারিবানি যে জীব ছোট কি বড় হিসাবে তার কোষ রহিপারিব বলি কইপারি, তার ভিন্ন ভিন্ন হিসাবে রহিথায়। তেমন বিরাটকায় জীব ও বৃহৎ গছর শরীরের কোষ সংখ্যা হচ্ছে 10 to the power 9 to 10 to the power 12 হইপারে। মানে আমি যদি কহিবা 10 রে 1 রে 9 টি শূন্য যেতিকি রহিলা সেতিকি কোষ বি হইপারে, এতে বিরাটকায় হইপারে, বড় বড় অধিক কোষ হইপারে। সেটি মনুষ্য শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কোষ, তাই মনুষ্য শরীর এক কোষী জীব নুহে, বহুত গুড়াই কোষ বহু কোষী হিসাবে রয়েছে। তেণু এই মনুষ্য শরীর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও আয়তন 1 লক্ষ কোটি, তাহলে ভাব কেতে অধিক 1 লক্ষ কোটির অধিক জীবকোষ রয়েছে। তাহলে আম শরীরে 1 লক্ষ কোটির অধিক জীবকোষ রয়েছে। তেণু গোটে জীবর শরীর অধিক কোষরে গঠিত হলে মধ্যে এর জীবন গোটে মাত্র যুগ্মজ কোষরু আরম্ভ হয়। তো আমি যে যুগ্মজ মানে যেঠার আমি জন্ম স্টার্ট হল আমার জীবন ক্রিয়া আরম্ভ হলা সেই হচ্ছে আমার যুগ্মজ। আমি কইবা যেঠার আমার জীবন ক্রিয়া আমার জীবনটা আরম্ভ হলা আমি তাকে কହୁଛୁ যুগ্মজ। তেণু যুগ্মজ কোষরু কি আরম্ভ হইতে সেখানে এই যুগ্মজরে কেবল গোটে কোষ হলা পরে হি আমার জীবন ক্রিয়া হইছে। সেমিতি এখানে দেখিবা এমিবা অন্য এক জীব পরি নির্দিষ্ট আকৃতি নাই, তার কোনসি আকৃতি নাই। এমিবা শরীরରୁ ଏକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ଏମିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏମିବା ଆମର ଏମିବା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲା କି? ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଆମ ଫୋଟକା ବୋଲି, ବୁଝିଲା କି? ଫୋଟକା ସଦୃଶ ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଫୋଟକା ସଦୃଶ ଯୋଉ ବାହାରିଥାଏ ଆମେ ତାହା କହିବା କୂଟପାଦ। ଏ କୂଟପାଦ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ରେଚନ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ, ପରିପାକ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କୂଟପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାଏ। କିଏ କରିଥାଏ? ଏମିବା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା WBC ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂଲେସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଶରୀରର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସେ ଆମର ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର আকৃতি পরিবর্তন କରିପାରେ। ভিন্ন ভিন্ন সমୟରେ কোন ହୁଏ এହାର পরিবর্তন হଉଛି, কোষটি পরিবর্তন ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବା এই ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖା ହେଲା ଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳକ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂଲେସ୍ ଯେତିକି ହେଲା ରକ୍ତ କଣିକାର ଇ ତାକୁଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଶୀ କୋଷ। ଆମର ଯୋଉ ଜଙ୍ଘ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ପେଶୀ କୋଷ, ବାହୁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ପେଶୀ କୋଷ, ଇ ତାକୁଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। এবং এই যে দীর্ঘ শাখাযুক্ত এই হচ্ছে স্নায়ু কোষ। আমার এই স্নায়ু কোষ কোন করে? বার্তা গ্রহণ বি করে আর বার্তা প্রেরণ করে পারে। এবং উদাহরণ দেন আম পাখর কোন মানে শুইছু মশা কামুড়িলা, কিয়ে দেউছি? স্নায়ু হেতা স্নায়ু মস্তিষ্কକୁ যাଉଛି, সে নির্দেশ দেଉଛି যে আমাকে মশা কামুড়িলা বলি। আম হাত যাইকি তাকে পিটুছি, তো বার্তা জনକୁ নেলা আর তারপরে গ্রহণ কলা, তারপরে কুণ্ডৌଛୁ কিংবা পিটি হଉଛୁ বলি। তেণু এই যে স্নায়ু কোষ কোন করে? এই যে কোষ রহিলা এ স্নায়ু কোষ আমাকে বার্তা গ্রহণ বি করুছি আর প্রেরণ বি করুছি। তেণু এই ଥିଲା আজ আম ক্লাস। তেণু কোষ কোন, কোষর আকৃতি কিপরি, কেউ কেউ কোষ এক কোষী জীব, বহু কোষী জীব এই সব রয়েছে। তেণু এই পাঠক আমার পড়িবা, মনে রাখিবা, নোট লেখন করিবা আর হোয়াটসঅ্যাপ রে মধ্যে মো নম্বরে ছাড়িবা। जो प्रश्न दिया प्रश्नर उत्तर करिकी